सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस के परखच्चे उड़ा के रख दिए। तोशाखाना केस का फैसला बदनीयती पर मबनी है, अदालत में साबित हो गया। चेयरमैन पीटीआई रिहाई के अहकामात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, 1 करोड़ों अवाम का नुमाइंदा, एक बड़ी जमात का लीडर, सबक वज़ीर-ए-आज़म, जिस पर 200 मुकदमात बनाए गए और 200 मुकदमात इस बदनीयती से बनाए गए कि उसको किसी न किसी केस में सज़ा होगी। सबसे बड़ा केस जिस पे उन्हें मालूम था बाकी तो झूठे हैं, सबसे बड़ा बदनीयती पर बनाया गया मबनी केस वो है तोशाखाना केस, जिसमें चेयरमैन पीटीआई को नायल करके सज़ा सुना दी गई। और सज़ा सुनाने के बाद वो जो जज गया, आज उसकी बदनीयती पर 100% बदनीयती और ज़ाती मुखासमत का जो बांडा बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चराहे पर फटा है, उसका तमाशा आज दुनिया में देखा। और इसकी बाज़ गश्त वहाँ जहाँ पर वो यूके में जाकर वो जज साहब बैठे हैं, इसकी बाज़ गश्त वहाँ तक सुनाई दी होगी। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और एंड तक ज़रूर देख लिया करें ताकि आप पूरा मुकम्मल तज्ज़िया देख सकें। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज हक और सच की फतह का अलम बुलंद करते हुए चेयरमैन पीटीआई के साथ जिस तरह से कानून और आइन में जो एक साइल के साथ उसको इंसाफ फराहम करने का ज़रिया बनता है, उसको साबित किया। और यूँ झूठ और ज़ाती अनाद और मुखासमत को जिस तरीके से उन्होंने उड़ा के रख दिया, जो जाल बना था जिस तरीके से उसे तार तार करके रख दिया, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। एक शख्स जिसके बारे में तोशाखाना केस में सज़ा दिलवाने का ये जाल बुना गया था, पूरी कौम को पता था कि इसमें नायल किया जाएगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा, राना सनाउल्लाह साहब, तलाल चौधरी, जावेद लतीफ़, ख्वाजा असफ, सब फैसला आने से पहले 6 माह पहले कह रहे थे तोशाखाना केस में नहीं बचेगा, नायल हो जाएगा। क्यों कह रहे थे? इसलिए कि उन्होंने सब ने मिलकर जज हुमायूं दिलावर को पास बैठाकर फैसला लिखाया था। और उस वक्त जो फैसला लिखाया गया था, हुमायूं दिलावर साहब ने वो फैसला पढ़ कर सुना दिया। उसमें उनकी कोई जजमेंट नहीं थी, इसलिए ना गवाहान को सुना गया, ना उसको सफाई का मौका दिया, दफा का हक दिया गया। इसका आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया है और जिस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान थे, जिस तरह से उन्हें आज ज़मीन अगर मेरा ख्याल है जगह देती वहाँ डूब मरते, कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो लाजवाब हुए, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि जनाब ये कैसे आप ये कह सकते हैं कि सफाई का मौका नहीं दिया गया। गवाहान जब पेश किए जाते हैं, आप कहते हैं गवाहान गैर मुतल्लका है। फिर जस्टिस साहब ने तो आज जो वो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उनके अच्छा खासा झाड़ के रख दिया कि आप ये इनको सुन रहे हैं इस केस को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो शायद इनको कोई रिलीफ दे रही है। तो जस्टिस साहब ने फरमाया कि आपको यहाँ चेयरमैन पीटीआई नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र कहीं नहीं आ रहा। आपको कहीं नज़र आ रहा है? मुझे बताएं, अदालत में मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये 2 दफ़ा केस हमारे पास आया है, आपके पास ये गया, आपने ना सफाई का मौका दिया, ना गवाहान को सुनने का मौका दिया, ना किसी चीज़ का। और एक फ़ैसला सुना दिया गया जो हमने अहकामात दिए थे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने जो आपको अहकामात दिए थे आपने उन्हें उड़ा के रख दिया। इस तरह जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए, और इस तरह से जो सख्त किस्म की बहस हुई है वहाँ पर, वो यकीनन इनके लिए सबकी का बायस बनी होगी। चीफ जस्टिस जो उमरता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान बंदूखेल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था जिसने आज तारीख रकम की है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तो सुना ही नहीं गया। 3 मरतबा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलज़म को सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया। हम आज मुदाखलत नहीं करेंगे, कल हाई कोर्ट अपीलों पर समाअत करे, अदालत आलिया में होने वाली कार्रवाई को देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे।
الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے قبل 3 بار ملزم کو موقع دیا۔ ملزم کی عدم حاضری پر ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا، جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا عمران خان یہاں کہیں موجود ہیں؟ مجھے تو ملزم یہاں نظر نہیں آ رہا۔ ایسا مذاق نہ کریں، چیئرمین پی ٹی آئی کو کون سے انصاف کے مواقع آپ نے دیے ہیں؟ جسٹس مظاہر علی نقوی نے استفسار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع کے بغیر توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کیسے کر دیا؟ ملک کی کسی بھی عدالت میں کرمنل کیس میں ملزم کو حق دفاع کے بغیر کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کی اتنی جلدی کیا تھی آپ کو؟ بڑے چبھتے ہوئے سوالات تھے وہاں پر۔ سماعت کے دوران عمران خان کی جانب سے وکیل لطیف کوسہ نے عدالت کو بتایا کہ اسپیکر نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا۔ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن 120 دنوں میں ہی کارروائی کر سکتا ہے، مطلب 120 دن کا کارروائی ہوتی ہے، اور انہوں نے سالوں بعد یہ کارروائی کی۔ اور اس طرح جناب آج یہ کافی لمبا ان کا ہے آگے، مگر انہوں نے جو اینڈ میں کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ متعدد عدالت کو واپس بھیجا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل معطل کرنے کی بھی استدعا کر رکھی ہے۔ اب اس پر ناظرین فیصلہ آئے گا۔ کل چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس کیس میں تو باہر آ جائیں گے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، بڑی امپارٹنٹ ہے، سائفر کیس میں پھنسانے کا جیسا کہ کہا جا رہا ہے، وہ کورٹ بھی بن چکی ہے، یہ جو اسپیشل کورٹ بنائی گئی ہے اس میں اسد عمر صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے۔ اسی کورٹ نے جو راتوں رات بنائی گئی ہے، اس کی آرمی سیکرٹ ایکٹ کی جو وہ بنائی گئی ہے وہ عدالت، اور دوسری جو 7(2) قوانین کے لیے بنائی گئی ہے، وہ راتوں رات جو ہے عدالت بنائی گئی تھی، اس میں اسد عمر کی ضمانت ہوگی۔ اسی طرح چیئرمین پی ٹی آئی آئیں گے تو اس میں یہ پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ جو دلائل دیے گئے ہیں وکلاء کی طرف سے کہ یہ بدنیتی پر، یہ ذاتی انات کی بنا پر یہ کیس بنائے گئے ہیں اور سیاست سے ہمیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اسد عمر کو اگر ریلیف مل گیا تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی ریلیف ملے گا، کیونکہ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے باہر آئیں گے تو پھر وہ ہوگا۔ مگر اس کیس میں ناظرین سب سے بڑی آج کی خوشخبری یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ آیا، اور گئے ہوئے لوگ جو ہیں جنہوں نے اس میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، آج انہیں آئینے میں اپنی شکلیں ضرور دیکھنی ہوں گی جن پر شاید دبے نظر آئیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔